अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर आप लोग आज से सिर्फ 8-10 साल पीछे जाएं तो आपको पता चलेगा कि उस दौर में अमेरिका का पूरी दुनिया पर जो दबदबा हुआ करता था और उसकी ताकत का जो खौफ हुआ करता था वो इतना ज़्यादा था कि अमेरिका का कोई भी हुक्म, अमेरिका की कोई भी स्टेटमेंट पत्थर पर लकीर मानी जाती थी। और अगर अमेरिका किसी भी मुल्क से कुछ करने को कहता था तो इस मुल्क को सिर्फ और सिर्फ यस ही कहना पड़ता था। अगर किसी से कह दिया कि तुमने ये काम करने हैं तो वो उसको लाजमी करने पड़ते थे, और अगर किसी से कुछ न करने का कह देता तो वो मुल्क हर हाल में वो काम नहीं करता था। और जहाँ तक मामला मुखालफत मतलब कि अमेरिका से दुश्मनी का था तो अमेरिका को अपने दुश्मनों के खिलाफ जंग में बहुत मुश्किल ही से जानना पड़ता था, वरना उसकी धमकी ही काफ़ी हुआ करती थी। वो जिसको धमकी दिया करता था वो मुल्क तो डरता ही था, मगर दुनिया के बाकी ममालिक इस धमकी दिए हुए मुल्क से दोस्ती रखने में या कारोबार वगैरह करने के लिए सोचा करते थे, क्योंकि उनको डर होता था कि कहीं अमेरिका इस वजह से उन पर भी एक्शन ना ले ले। और दोस्तों, इस बात में भी कोई शक नहीं है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से लेकर अब तक अमेरिका ने पूरी दुनिया पर अकेले ही हुक्मरानी की है, और बीच में सोवियत यूनियन वगैरह जैसी कुछ ताकतें अगर उसको टक्कर देने आई भी तो उनका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। और मुख्तलिफ औकात में अगर कुछ हुक्मरानों ने अमेरिका से दुश्मनी ली और उसकी मुखालफत की भी तो उनका हाल क्या हुआ ये भी हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और हाँ, इस बात में भी कोई शक नहीं है कि आज से सिर्फ 8-10 साल पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही अमेरिका आने वाले दिनों में मतलब 2021, 22 और 23 के दौर में कमज़ोर, बेअसर और लाचार हो जाएगा। और इतना बेअसर और लाचार कि दुनिया का एक छोटा सा ग्रुप न सिर्फ उसकी धमकी और वार्निंग को इग्नोर करेगा बल्कि उल्टा अमेरिका को ही धमकाना शुरू कर देगा और उसको जंग के लिए उकसाएगा कि हाँ, अगर जंग करना है तो आओ हम तो पहले से ही तैयार बैठे हैं। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यमन में मौजूद हौसी लोगों की कि जिनका असल नाम इंसारुल्लाह है, और जो ऑलरेडी अमेरिका और इसके पूरे ग्रुप को ये धमकी दे चुके हैं कि ऐसी बेवकूफ़ाना हरकत करने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि अगर तुम लोग एक बार रेड सी में हमारे खिलाफ उतर गए तो हम लोग रेड सी को तुम्हारा कब्रिस्तान बना देंगे। दोस्तों, यमन के हौसियों ने इसराइल और फ़लस्तीन की इस जंग में फ़लस्तीन का साथ देने के लिए अभी तक क्या क्या किया है और इसका क्या क्या असर हुआ है, ये चीज़ तो आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसलिए पीछे की बातों पर ना जाते हुए डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हौसियों ने रेड सी को पूरी तरह से ब्लॉक किया और इसराइल का हद से ज़्यादा नुकसान होना शुरू हुआ तो अमेरिका की तरफ से फ़ौरन ऐलान किया गया कि हम 10 ममालिक का एक इत्तेहाद बनाएंगे, और ये दरअसल 10 ताकतवर ममालिक की एक ऐसी फ़ौज होगी कि जो ना सिर्फ हौसियों का मुकाबला करेगी और उन पर हमला करेगी बल्कि इस पूरे रास्ते को भी महफूज बनाएगी। तो अमेरिका की तरफ से किए गए इस बड़े ऐलान को आज एक लंबा वक्त गुजर चुका है और तब से लेकर अब तक लगातार दुनिया भर के मीडिया में खूब हल्ला तो मच रहा है, मगर फील्ड पर अमेरिका की तरफ से कोई भी काम अमल में नहीं लाया गया है। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है और आखिर अमेरिका का ये पूरा मामला ठंडा क्यों पड़ा है, ये भी जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों, अमेरिका की तरफ से इस ग्रुप में जिन 10 ममालिक को शामिल किया गया है इनमें से ज़्यादातर तो ऐसे मुल्क हैं कि जो कागजी तौर पर तो इस ग्रुप में शामिल हो गए हैं, मगर वो किसी भी हाल में इसराइल और अमेरिका के लिए किसी जंग में नहीं उतरना चाहते। तो अब ये क्यों नहीं लड़ना चाहते, इसके पीछे भी हर मुल्क की अपनी वजह है। तो पहली कैटेगरी के तो वो ममालिक हैं कि जो दरअसल यूक्रेन जंग में अमेरिका का खुलकर साथ देने की वजह से इस हालत में बचे ही नहीं हैं कि वो दोबारा एक और जंग को झेल सकें, जैसा कि बरतानिया या फिर फ्रांस वगैरह। जबकि दूसरी कैटेगरी में जो ममालिक शामिल हैं इनको वैसे तो फिनंशली कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर क्योंकि अब इनको अमेरिका पर या तो इतना ज़्यादा भरोसा नहीं है या फिर वो ये समझते हैं कि अमेरिका की तरफ से बिलावजह अपने ही मुल्क के लोगों को मुसीबत में डालना और अपने आप एक लंबी जंग में कूद जाना सिवाय बेवकूफ़ी के और कुछ नहीं। और इस तरह के ममालिक हैं ऑस्ट्रेलिया या फिर स्पेन वगैरह। और वैसे भी स्पेन तो ऑलरेडी इस बार इसराइल और फ़लस्तीन के मामले में फ़लस्तीन की तरफ शुरू से ही ज़्यादा झुका हुआ नज़र आया है। तो यही वजह है कि पहले तो इन दोनों ममालिक का नाम इन 10 ममालिक के ग्रुप में शामिल था, मगर बाद में एक एक करके इन दोनों ही ममालिक ने अपना नाम वापस ले लिया है। और इसके अलावा ये सारे मुल्क ये बात भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हौसियों के खिलाफ खड़े होने का मतलब ये नहीं कि ये कोई ऐसा ऑपरेशन है कि जो कुछ दिनों में या फिर कुछ हफ्तों में ख़त्म हो जाएगा, बल्कि हौसी एक ऐसी ताकत है कि जिसका यमन के एक बड़े इलाके पर कंट्रोल है, एक ऐसे इलाके पर कि जो लोकेशन की वजह से दुनिया की बहुत ज़्यादा अहम जगह मानी जाती है। और ज़ाहिर है ये जगह अहम है तो तभी तो ये लोग इस वक्त पूरी दुनिया की खबरों में आ चुके हैं। और इसके अलावा इन लोगों के पास हज़ारों लाखों लोगों की फ़ौज भी है, और तो और इनके पास एडवांस हथियार भी हैं और सीधे तौर पर रशिया और ईरान इनको सपोर्ट भी करते हैं। तो कुल मिलाकर हौसियों के खिलाफ खड़े होने का मतलब ये निकलता है कि अपने मुल्क और अपने ही मुल्क के लोगों को कई महीनों तक के लिए एक बड़ी जंग में डाल देना।
اور وہ بھی کسی اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ اسرائیل اور امریکہ جیسی دوسری طاقتوں کی وجہ سے۔ اور یہی وہ باتیں ہیں کہ جو ان باقی سارے ممالک کو کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ اور یہاں پر بات یہ بھی ہے کہ امریکہ تو آلریڈی حوثیوں سے پچھلے کئی سالوں سے جنگ لڑتا آیا ہے۔ دراصل سعودی عرب اور UAE سے پچھلے کئی سالوں سے حوثیوں کی جو جنگ چل رہی تھی وہ انڈائریکٹلی امریکہ کے ہی ساتھ تھی، اور ان ساری طاقتوں کی طرف سے اربوں ڈالر اس جنگ پر خرچ کیے گئے۔ لاکھوں لوگوں کی جان گئی اور نہ جانے کیا کیا کرنا پڑا، مگر اس کے باوجود بھی یہ سب لوگ مل کر بھی حوثیوں کا کچھ خاص نہ بگاڑ سکے۔ اور بچی کھچی کسر اس وقت پوری ہوئی کہ جب حوثیوں نے ایک اور کام کیا کہ ان لوگوں نے ریڈ سی کے جس علاقے میں پچھلے کئی دنوں سے اسرائیل جانے والے دنیا کے ہر جہاز کو بین کر رکھا ہے، اور جس کی وجہ سے مغربی جہازوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اسی ریڈ سی کے علاقے میں رشیا کو حوثیوں نے بالکل فری کر دیا ہے۔ اور اس بات کو خوب میڈیا پر پروموٹ بھی کیا گیا ہے کہ دیکھو رشیا تو بالکل فری ہے، رشیا کو بالکل فری ہینڈ دے دیا گیا ہے اور اس کے جہاز ہر طرف نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے اب اس پورے معاملے کو لے کر سوشل میڈیا پر ایک نیا نیریٹو تیار ہونے لگا ہے۔ لوگ باتیں کرنے لگے ہیں کہ دیکھو ایک بار پھر سے امریکہ اور اس کی ٹیم کی ہار ہو گئی، رشیا اور اس کے سپورٹر چائنا کی جیت ہو گئی۔ تو انہی تمام چیزوں کا نتیجہ ہے کہ اب شاید امریکہ کے بھی آثار کچھ بدلے سے نظر آ رہے ہیں، اور امریکہ کی طرف سے بھی اپنے ایک آخری بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم لوگ حوثیوں پر حملہ نہیں کریں گے، ہمارا تو حملے کا ارادہ ہی نہیں ہے بلکہ ہم تو صرف ڈیفنس کی بات کر رہے ہیں۔ مطلب ہم اس علاقے میں اپنی فوج تو لے کر جائیں گے مگر صرف ان جہازوں کی حفاظت کریں گے کہ جن کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے۔ اور دوستو اس کے علاوہ کچھ میڈیا رپورٹس میں اس طرح کے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اب امریکہ حوثیوں سے جنگ میں الجھنے کے بجائے لینڈ روٹ پر فوکس کر رہا ہے۔ مطلب کچھ اس طرح کی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ جتنے بھی بزنس سے جڑے ہوئے جہاز اس ریڈ سی کے علاقے میں حوثیوں کی وجہ سے نہیں گزر پا رہے، تو ان سب کو اب زمینی راستے سے بائی پاس کیا جائے گا۔ اگر آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو اس علاقے سے اب وہ چاہے کسی بھی ملک کا جہاز ہو، اس کو اگر مغربی ممالک کی طرف جانا ہے تو وہ سب سے پہلے دبئی پہنچے گا، اور دبئی میں اس کا سارا سامان اتار کر ٹرکوں میں لوڈ کیا جائے گا، اور ٹرک یا اس طرح کی دوسری بڑی گاڑیاں زمینی روڈ کے ذریعے UAE سے سعودی عرب میں انٹر ہوں گی، اور پھر پورے سعودی عرب کو کراس کرتی ہوئے جارڈن تک پہنچے گی، اور جارڈن سے یہ اسرائیل میں انٹر ہوں گی۔ اسرائیل کا جو سامان ہوگا وہ تو وہیں پر رک جائے گا، اور اگر وہ کسی یورپی ملک کا سامان ہوگا تو پھر وہ پورٹ کے ذریعے سے ایک بار پھر سے پانی کے جہازوں پر لوڈ کیا جائے گا، اور پانی کے جہاز اس کو اس یورپی ملک تک پہنچا دیں گے کہ جہاں پر وہ جانا چاہتا ہوگا۔ دوستو ویسے تو اس زمینی راستے کا استعمال کرنا بھی ریڈ سی کے مقابلے میں نہ صرف مہنگا پڑے گا بلکہ زیادہ ٹائم بھی لے گا، مگر پھر بھی اس لمبے راستے سے تو کئی گنا کم ہوگا کہ جو آج کل ان سارے جہازوں کو مجبوری میں لینا پڑ رہا ہے، اور وہ راستہ وہی ہے کہ جس میں پورے ہی افریقہ کو کراس کر کے جانا ہوتا ہے۔ تو فی الحال دوستو دیکھتے ہیں کہ امریکہ اس پورے معاملے کا اپنی طرف سے کیا حل نکالتا ہے، کیا وہ سچ میں حوثیوں کے اوپر اٹیک کرے گا یا نہیں، اور اگر کرے گا تو پھر کون کون سے ممالک اس کا ساتھ دیں گے اور کس طرح سے دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اب مستقبل میں دیکھنے والی ہوں گی۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔